Sa likod namin guys, yung Chinese Coast Guard. Yan, iniikot-ikotan po kami guys. Yan. 5, anong number ka dong? 04. Ayan na nga yun, matapang guys eh. Yan. Yan po yung Chinese Coast Guard na matapang guys, na pinapalibutan po kami nila. Yan. Yan guys. Yan po sila guys. Yan. Libot-libot yan sila guys kasi kala nila matatakot kami guys. Hindi kami aalis dito guys. Bakit? Sa kanila ba to? Masyado silang ano guys eh. Masyado silang mapangangkin ng lugar guys eh.